नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको अपने इस प्यारे से प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में वेलकम कहते हैं। सेगमेंट्स की तरफ बढ़ने से पहले आज सबसे पहले अपने प्रोग्राम में दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है और उसके नामा या अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको अपने इस प्यारे से प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में वेलकम कहते हैं। प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में हमें बहुत सी नेकियां सीखने को मिलती हैं, कुछ नेकियां करने का मौका भी मिलता है, मालूमात वाले सवालात भी होंगे और फिर इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत भी सीखेंगे और फिर इंशाअल्लाह किसी जनरल इशू पर डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अपने नेकी के सफर का आगाज करते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताता चलूं, अगर आपका कोई भी एपिसोड चलते चलते नेकी की बात का मिस हो गया हो तो हमारा यूट्यूब पेज है किड्स मदनी चैनल के नाम से, जाएं और उसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अपने सफर का आगाज करते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने नेकी के सफर का आगाज करने से पहले पढ़ लेते हैं सफर की दुआ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। चलिए चलते हैं। नेकी की बात, चलते चलते नेकी की। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट में हम बच्चों से कुछ इंटरेस्टिंग सवालात करते हैं और सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? इरफान। इरफान में मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाजत है? जी। चलें ठीक है, आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिन्हें शैतान ने सजदा नहीं किया था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं वजू करते हुए पहले कुल्ली करते हैं या चेहरा धोते हैं? कुल्ली। जी, वजू करते हुए पहले कुल्ली करते हैं फिर चेहरा धोते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं मुसलमान पाकी हासिल करने के लिए क्या करते हैं? वज़ू और गुस्ल। जी, वजू करते हैं और गुस्ल करते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, अच्छा मैं आपको शेर दूंगा, वो आपने मुकम्मल करना है और वो शेर है, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। इस शेर को मुकम्मल करें। नहीं पता? चले इसका दुरुस्त जवाब मैं आपको बताता हूँ। इस शेर का मुकम्मल है, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल चाहे मुश्किल कुशा का साथ हो। उम्मीद आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। चले मैं आपसे करता हूँ आखिरी सवाल, आप ये बताएं बच्चों को मस्जिद में कहाँ सब बनानी चाहिए? सबसे आखिर में। जी, बड़ों के बाद सबसे आखिर में सब बनानी चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छे से जवाब दिए। चले मेरे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? अहमद अजम। अहमद भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाजत है? जी। चलें ठीक है, आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिन्हें शैतान ने सजदा नहीं किया था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं वजू करते हुए पहले कुल्ली करते हैं या चेहरा धोते हैं? कुल्ली करते हैं।
جی وضو کرتے ہوئے پہلے کلی کرتے ہیں بعد میں چہرہ دھوتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال. آپ یہ بتائیں مسلمان پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں اور غسل کرتے ہیں. جی وضو کرتے ہیں اور غسل کرتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال. اچھا میں آپ کو شعر دوں گا, وہ آپ نے مکمل کرنا ہے, اور وہ شعر ہے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہوں. اس شعر کو مکمل کریں. میرے کو نہیں آتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, اس کا درست جواب میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا درست جواب ہے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل سے مشکل کشا کا ساتھ ہو. امید آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا. چلیں میں آپ سے کرتا ہوں آخری سوال. آپ یہ بتائیں بچوں کو مسجد میں کہاں سب بنانی چاہیے؟ بڑوں کی سب کے بعد سب سے آخر میں. جی بڑوں کی سب کے بعد سب سے آخر میں سب بنانی چاہیے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. چلیں جزاک اللہ خیرہ, ماشاء اللہ آپ نے اچھے جوابات دیے. چلیں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ. مصطفیٰ بھائی میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے ہوں. آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی. چلیں ٹھیک ہے. آپ سے پہلا سوال. آپ یہ بتائیں وہ کون سا نبی علیہ السلام ہے جنہیں شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام. جی حضرت آدم علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال. وضو کرتے ہوئے پہلے کلی کرتے ہیں یا چہرہ دھوتے ہیں؟ کلی کرتے ہیں. جی کلی کرتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال. آپ یہ بتائیں مسلمان پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وضو اور غسل. جی وضو کرتے ہیں اور غسل کرتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال. اچھا میں آپ کو شعر دوں گا, وہ آپ نے مکمل کرنا ہے, اور وہ شعر ہے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. اس شعر کو مکمل کریں. نہیں پتا. چلیں اس کا درست جواب میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا درست جواب ہے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل سے مشکل کشا کا ساتھ ہو. امید آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. چلیں میں آپ سے کرتا ہوں آخری سوال. آپ یہ بتائیں بچوں کو مسجد میں کہاں سے بنانی چاہیے؟ بڑوں کی سب کے بعد سب سے آخری میں. جی بڑوں کی سب کے بعد سب سے آخر میں سب بنانی چاہیے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. چلیں جزاک اللہ خیرہ, ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں سارے جوابات دیے. چلیں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب آگے کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام 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 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ تابش کاشف. خضر. میرا نام سفیان ہے. محمد وقار رضا. وقار بھائی میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے ہوں. آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ کر لیں. جی بالکل. جی ہاں. آپ یہ بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جنہیں شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. جی حضرت آدم علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جنہیں شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. جی حضرت آدم علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جنہیں شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام. جی حضرت آدم علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جنہیں شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. جی حضرت آدم علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. وضو کرتے ہوئے پہلے کلی کرتے ہیں یا چہرہ دھوتے ہیں؟ کلی کرتے ہیں. کلی کرتے ہیں. کلی. کلی. کلی کرتے ہیں پہلے. جی وضو کرتے ہوئے پہلے کلی کرتے ہیں بعد میں چہرہ دھوتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں وضو کرتے ہوئے پہلے کلی کرتے ہیں یا چہرہ دھوتے ہیں؟ کلی کرتے ہیں. کلی کرتے ہیں. کلی کرتے ہیں. کلی. جی وضو کرتے ہوئے پہلے کلی کرتے ہیں بعد میں چہرہ دھوتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. وضو کرتے ہوئے پہلے کلی کرتے ہیں یا چہرہ دھوتے ہیں؟ کلی کرتے ہیں. پہلے کلی کرتے ہیں پھر چہرہ دھوتے ہیں. کلی کرتے ہیں. کلی کرتے ہیں. کلی. جی وضو کرتے ہوئے پہلے کلی کرتے ہیں بعد میں چہرہ دھوتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. وضو کرتے ہوئے پہلے کلی کرتے ہیں یا چہرہ دھوتے ہیں؟ کلی کرتے ہیں. کلی کرتے ہیں. کلی کرتے ہیں. جی وضو کرتے ہوئے پہلے کلی کرتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں مسلمان پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وضو اور غسل کرتے ہیں. وضو اور غسل کرتے ہیں. وضو اور غسل. وضو اور غسل. وضو اور غسل کرتے ہیں. جی وضو کرتے ہیں اور غسل کرتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں مسلمان پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وضو اور غسل. وضو اور غسل. وضو اور غسل کرتے ہیں. وضو اور غسل کرتے ہیں. جی وضو کرتے ہیں اور غسل کرتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں مسلمان پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وضو اور غسل کرتے ہیں. وضو اور غسل. وضو کرتے ہیں اور غسل کرتے ہیں. وضو اور غسل. جی وضو کرتے ہیں اور غسل کرتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں مسلمان پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں.
वजू वजू गुसल। वजू और गुसल। जी वजू करते हैं और गुस्ल करते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अच्छा मैं आपको शेर दूंगा, वो आपने मुकम्मल करना है। वो शेर है, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। इस शेर को मुकम्मल करना। मैंने नहीं सुना। नहीं पता? नहीं आता। जब पढ़े मुश्किल शहे मुश्किल खुशा का साथ हो। नहीं आता। चले इसका दुरुस्त जवाब मैं आपको बताता हूँ। उसका दुरुस्त जवाब है, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब पढ़े मुश्किल चाहे मुश्किल कुशा का साथ हो। उम्मीद आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अच्छा मैं आपको एक शेर दूंगा, वो आपने मुकम्मल करना है। वो शेर है, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। इस शेर को मुकम्मल। जब परे मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। नहीं आता। जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब पढ़े मुश्किल चाहे मुश्किल कुशा का साथ हो। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अच्छा मैं आपको एक शेर दूंगा, वो आपने मुकम्मल करना है। वो शेर है, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। इस शेर को मुकम्मल कर दें। मुझे नहीं आता। नहीं आता। नहीं आता। मुझे नहीं आता। चलें इसका दुरुस्त जवाब मैं आपको बताता हूँ। उसका दुरुस्त जवाब है, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब पढ़े मुश्किल चाहे मुश्किल कुशा का साथ हो। उम्मीद आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। आप ये बताएं, बच्चों को मस्जिद में कहाँ सब बनानी चाहिए? बड़ों की सबके बाद सबसे आखिरी में। बड़ों की सबके बाद सबके आखिर में। सबसे आखिर में। बड़ों के बाद आखिरी में। बड़ों की सब के बाद आखिरी में। बड़ो इस सब के बाद सबसे आखिर में। जी बड़ों की सब के बाद सबसे आखिर में सब बनानी चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं, बच्चों को मस्जिद में कहाँ सब बनानी चाहिए? बड़ों के सफ के बाद सबसे आखिर में। बड़ों की सबके बाद सबसे आखिर में। बड़ों की सब के बाद सबसे आखिर में। बड़ों के बाद आखिर में बनानी चाहिए। जी बड़ों की सब के बाद सबसे आखिर में बनानी चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं, बच्चों को मस्जिद में कहाँ सब बनानी चाहिए? बड़ों की सबके बाद सबसे आखिरी में। बड़ों की सबके बाद सबसे आखिर में। बड़ों की सफ के बाद सबके आखिर में। बड़ों की सब के बाद सबसे आखिर में सब बनानी चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं, बच्चों को मस्जिद में कहाँ सब बनानी चाहिए? बड़ों के बाद सबसे आखिर में। बड़ों के बाद सबसे आखिर में। बड़ों के बाद सबसे आखिर में। जी बड़ों की सब के बाद सबसे आखिर में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। चलें जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह आपने अच्छे अंदाज में सारे जवाब दिए। चलें प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट था बच्चों से पूछते हैं। आपने देखा हमने किए बच्चों से कुछ इंटरेस्टिंग सवालात। किसी ने दिया दुरुस्त जवाब तो कोई नहीं दे पाए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। और इस सेगमेंट में हम बड़ों से कुछ इंटरेस्टिंग सवालात करते हैं और सेगमेंट का नाम है बड़ों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका नाम क्या है? उबैद रज़ा तारीफ। उबैद भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ। आपसे कुछ सवालात करने की इजाजत है? जी जी करें। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं, ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए इस आयत में किससे कहा गया है कि ज़मीन और ज़मा आपके लिए है? सरकार इस्लाम के लिए कहा गया। जी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, क़यामत के दिन सबसे पहले कौन शफाअत करेगा? सरकार इस्लाम। जी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, किसी मुसलमान के ऐब उसके पीठ पीछे बयान करना क्या कहलाता है? गीबत कहलाती है। जी गीबत कहलाता है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, दुनिया की सबसे कीमती गाय का वाकया कौन से पारे में है? पहले, दूसरे या फिर तीसरे? पहले पारे में। जी पहले पारे में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, अज़ान में पहले हय्या अलल फलाह पढ़ा जाता है, हय्या अलस सलाह? हय्या अलस सलाह। जी हय्या अलस सलाह पढ़ा जाता है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद कामिल आमिर। मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ। आपसे कुछ सवालात करने की इजाजत है? इजाजत है जी। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं, ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए इस नात में किससे कहा गया है कि ज़मीन और ज़मा आपके लिए है? इस नात में ज़मीन और ज़मा आपके लिए है, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा गया है। जी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा गया है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, क़यामत के दिन सबसे पहले कौन शफाअत करेगा? क़यामत के दिन सबसे पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे। जी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, किसी मुसलमान का ऐब उसके पीठ पीछे बयान करना क्या कहलाता है? गीबत कहलाता है। जी गीबत कहलाता है। आपका
آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں دنیا کی سب سے قیمتی گائے کا واقعہ کون سے پارے میں ہے، پہلے، دوسرے یا پھر تیسرے؟ پہلے پارے میں ہے۔ جی پہلے پارے میں ہے، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں اذان میں پہلے حی علی الفلاح پڑھا جاتا ہے یا حی علی الصلاح؟ اذان میں سب سے پہلے حی علی الصلاح پڑھا جاتا ہے۔ جی حی علی الصلاح پڑھا جاتا ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سمیع اللہ۔ سمیع اللہ بھائی، میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے ہوں، آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی۔ زمین و زمان تمہارے لیے، اس نعت میں کس سے کہا گیا ہے کہ زمین و زمان آپ کے لیے ہے؟ ہمارے پیارے نبی۔ جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا گیا ہے، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں قیامت کے دن سب سے پہلے کون شفاعت کرے گا؟ ہمارے پیارے نبی۔ جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کریں گے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں کسی مسلمان کے عیب اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا کیا کہلاتا ہے؟ غیبت۔ جی غیبت کہلاتا ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں دنیا کی سب سے قیمتی گائے کا واقعہ کون سے پارے میں ہے، پہلے، دوسرے یا پھر تیسرے؟ پہلے۔ جی پہلے پارے میں ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں اذان میں پہلے حی علی الفلاح پڑھا جاتا ہے یا حی علی الصلاح؟ حی علی الصلاح۔ جی حی علی الصلاح پڑھا جاتا ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد تعیم خان۔ ملک شہزاد۔ عمیر۔ عمر بھائی، میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے ہوں، آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ ہاں اجازت ہے آپ۔ جی بالکل اجازت ہے۔ بالکل اجازت ہے۔ آپ سے پہلا سوال، آپ یہ بتائیں زمین و زمان تمہارے لیے، اس نعت میں کس سے کہا گیا ہے کہ زمین و زمان آپ کے لیے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا ہے۔ جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا گیا ہے، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں زمین و زمان تمہارے لیے، اس نعت میں کس سے کہا گیا ہے کہ زمین و زمان آپ کے لیے ہے؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہمارے پیارے نبی اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کون شفاعت کرے گا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اپنی امت کی۔ جی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کریں گے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں قیامت کے دن سب سے پہلے کون شفاعت کرے گا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کریں گے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں کسی مسلمان کے عیب اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا کیا کہلاتا ہے؟ غیبت کہلاتا ہے۔ غیبت کہلاتا ہے۔ جی غیبت کہلاتا ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں کسی مسلمان کے غیب اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا کیا کہلاتا ہے؟ غیبت کہلاتا ہے۔ غیبت۔ جی غیبت کہلاتا ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں دنیا کی سب سے قیمتی گائے کا واقعہ کون سے پارے میں ہے، پہلے، دوسرے یا پھر تیسرے؟ پہلے پارے میں۔ پہلے پارے میں، سورہ بقرہ میں۔ پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ میں۔ جی پہلے پارے کے اندر ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ دنیا کی سب سے قیمتی گائے کا واقعہ کون سے پارے میں ہے، پہلے، دوسرے یا پھر تیسرے؟ پہلے سے پارے میں۔ پہلے میں۔ پہلے میں۔ جی پہلے پارے میں ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں اذان میں پہلے حی علی الفلاح پڑھا جاتا ہے یا حی علی الصلاح؟ حی علی الصلاح پہلے پڑھا جاتا ہے۔ حی علی الصلاح۔ حی علی الصلاح۔ حی علی الصلاح۔ جی حی علی الصلاح پڑھا جاتا ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کیے بڑوں سے کچھ معلوماتی سوالات، یقیناً آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی بات۔ چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے سنت کی بات، اور آج ہم سیکھیں گے مصافحہ کرنے کی سنتیں اور آداب کے بارے میں۔ پیارے بچوں، جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو پہلے سلام کریں اور پھر ہاتھ ملائیں، کیونکہ ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا سنت صحابہ کرام علیہ رضوان بلکہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپس میں ہاتھ ملانے سے کینہ یعنی دل کی دشمنی ختم ہوتی ہے۔ ملاقات کے وقت ہاتھ ملانے والوں کے لیے دعا کی قبولیت اور ہاتھ جدا ہونے سے پہلے ہی مغفرت کی بشارت یعنی خوشخبری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمانوں نے ملاقات کی اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا یعنی مصافحہ کیا، تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ پاک ان کی دعا کو حاضر کر لے یعنی قبول فرما لے، اور ہاتھ جدا نہ ہونے پائیں گے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ اور جو لوگ جمع ہو کر اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں
मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई से मिले और हाथ पकड़े तो इन दोनों के गुनाह ऐसे गिरते हैं जैसे तेज आंधी के दिन में खुश्क दरख्त के पत्ते, और उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं अगरचे समंदर की झाग के बराबर हो। सुभान अल्लाह। सबसे पहले यमनी इस्लामी भाइयों ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाने का शर्फ हासिल किया। हदीस पाक के मुताबिक मुकम्मल सलाम यह है कि हाथ भी मिलाया जाए। खुश नसीब सहाबे कराम अलैहि रिदवान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हाथों को चूमने की सआदत भी हासिल करते थे। सुभान अल्लाह। जिनको सूए आसमां फैला के झलतल भर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। बल्कि कुछ सहाबे कराम अलैहि रिदवान तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पांव भी चूमते थे। हम जब भी सलाम करें तो दोनों हाथों से मुसाफा करें। जितनी बार मुलाकात हो हर बार मुसाफा करना मुस्तहब है। किसी से मिलने के बाद वापस जाने लगे तो उस वक्त भी मुसाफा करें। सिर्फ उंगलियों के छूने का नाम मुसाफा नहीं है। सुन्नत ये है कि दोनों हाथों से मुसाफा किया जाए और दोनों के हाथों के बीच कपड़ा वगैरह कोई चीज रुकावट ना हो, हथेलियां खाली हो और हथेली से हथेली मिलनी चाहिए। मुस्कुराकर गरम जोशी खूब अच्छे अंदाज से मुसाफा करें। दुरूद शरीफ पढ़े और हो सके तो ये दुआ भी पढ़े, यगफिरुल्लाहु लना वलकुम। वालिदैन के हाथ पांव भी चूम सकते हैं। नेक शख्स के आने पर उसकी इज्जत और एहतराम के लिए खड़ा हो जाना जायज बल्कि मुस्तहब है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट सुन्नत की बात। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है ये भी एक मसला है। चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है ये भी एक मसला है और आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे और वो है बच्चों का शोर करना। बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं। बच्चों की आवाज से घर में रौनक होती है और जब बच्चे बड़े होने लग जाएं, कुछ समझदार हो जाएं, तो फिर इन्हें ख्याल करना चाहिए कि हमारे शोर शराबे की वजह से किसी को तकलीफ ना हो। हर बार बच्चे ही गलत हो ये भी जरूरी नहीं। कभी कभी इन्हें लोग जानबूझकर छेड़ते हैं ताकि बच्चा रोए। कुछ लोगों के प्यार करने का अंदाज ऐसा होता है जिसकी वजह से बच्चे को गुस्सा आ जाता है। आइए लोगों से पूछते हैं कि बच्चों को कौन सी बात पसंद नहीं होती जिस पे वो शोर करते हैं। बच्चों को मतलब सबसे ज़्यादा ये है कि अगर कोई चीज़ इनसे छीन ली जाए जो इनकी अपनी हो तो फिर वो शोर करना शुरू कर देते हैं। जब उनकी कोई कीमती चीज़ कोई ले लेता है तो उस पे वो लोग शोर करते हैं। बात बात पे डांटना पसंद नहीं होता उनको। बात बात पे बच्चों को डांटना पसंद नहीं होता। कुछ बच्चों को खेल कूद में शोर मचाना ही अच्छा लगता है। बच्चों को बात बात पर डांटना पसंद नहीं आता। बच्चों को बिला वजह डांटना और बातें सुनाना, उस पे बच्चे शोर करते हैं। अच्छा, बच्चे जिस चीज़ से खेल रहे हों अगर वो चीज़ हम उनसे छीन लें तो वो शोर मचाते हैं, नाराज़ होते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जो बातें हमने सुनी हो सकता है उन्हीं की वजह से बच्चे शोर करते हों, लेकिन बच्चों के शोर करने या इनको तंग करने से किसका नुकसान होता है? आइए लोगों से इस पर भी कमेंट लेते हैं कि जब बच्चे शोर करें तो नुकसान किसका होता है। बच्चे जब शोर करते हैं तो सबसे पहले तो उन्हीं का नुकसान होता है, फिर ये है कि माहौल में शोर शराबा हो जाता है। बच्चे का खुद का नुकसान होता है। बच्चों के शोर करने पर सबसे पहले उनको अपना नुकसान होता है। किसी बड़े को गुस्सा आ जाए तो बच्चों को ही डांट पड़ती है। बच्चों को शोर करने की वजह से उनका खुद का ही नुकसान होता है। किसी बड़ों को गुस्सा आ जाए तो बच्चों को ही डांट पड़ती है। बड़े को जब गुस्सा आता है बच्चे शोर करते हैं तो बड़ा फिर उसको डांटते हैं। घर में अगर कोई बुजुर्ग हो तो शोर शराबे की वजह से उनके सर में दर्द हो जाता है और उनकी तबीयत और नासाज हो जाती है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट ये भी एक मसला है। आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है चलते चलते आखिरी बात, टुडेज मैसेज। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है चलते चलते आखिरी बात, टुडेज मैसेज। प्यारे बच्चों आज का मैसेज सबके लिए है। सबसे पहले तो वो लोग जो बड़े हैं उन्हें चाहिए कि बच्चों को बिला वजह तंग ना करें, बात बात पर उन्हें डांटे नहीं, उन्हें इस तरह प्यार ना करें जिससे वो चिढ़ जाएं या नाराज हों। बच्चों से प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए ताकि बच्चे जिद्दी ना हों। और प्यारे बच्चों हमें भी अपने घर में मौजूद बहुत छोटे बच्चों को तंग वगैरह नहीं करना चाहिए, वरना इनके रोने और शोर करने की वजह से इनकी भी तबीयत खराब हो सकती है और घर के दूसरे लोग भी परेशान हो सकते हैं और हमें खुद भी शोर शराबा नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ
हमारा प्रोग्राम इख्तिताम तक पहुंचा। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए इजाजत दीजिए। जाने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताता चलूं, अगर आपका कोई भी एपिसोड चलते चलते नेकी का मिस हो गया हो तो हमारा YouTube पेज है। YouTube पेज का नाम है किड्स मदनी चैनल। जाएं और उसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नेकी की बात, नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।